Balik ko nako nga kining mga nanay importante gyud, no? Tungod kay sa akong gikasulti, mao ni ang mga tao sa kinabuhi nato maigsuon nga naghatag og dako gyud kaayo nga paningkamot, dako kaayo nga panahon maigsuon aron nga kita mamahimong kita ni ining kabutagon karon. So balik ko nako ato ning gihimong special day para sa mga nanay nya doon natay token nga atong ihatag kanila after sa atong service, nya doon natay prayer para kanila aron nga magpadayon ang ilang kalig-on, ang ilang kabaskog, ang ilang kalipay, ang ilang maigsong kadasig diha sa ilang rule ingon nga mga nanay sa ilang mga kabataan. O sa atong pagpamalandong maigsoon, doon natin Bible or bakat sa screen, atong basahon ng 2 Samuel chapter 21 verses 1 through verse 14. Ikaduhang Samuel kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 14. Ambot kong mabutang ba sa screen ang bersikulo akong basahon maigsoon dinhi sa akong Biblia. There was famine in the days of David for 3 consecutive years, and David sought the presence, the face of the Lord, asking the reason. Tulog ka tuig maigsoon. Famine in 3 days of David, 3 consecutive years. Tulog ka tuig maigsoon nga walay ulan, dunay drought, dunay dakong kainit maigsoon sa Israel. O para sa ila maigsoon kini usa ka dako kaayo nga kasakit nga ilang naangkon ingon nga nasod. And so ingon nga hari si David maigsoon nagduol sa Dios. Ug unya nangayo sa rason, nangayo sa hinungdan ngano nga dunay dakong drought, dunay dakong kainit nga miabot sa yuta sa Israel. And then Jesus replied, the Lord replied, it is because of Saul and his bloody house, because he put the Gibeonites to death. So the king called the Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not of the sons or descendants of Israel, but of the remnants or survivors of the Amorites. The Israelites had sworn or taken an oath to spare them. But Saul, in his zeal for the sons of Israel and Judah, have sought to strike down the Gibeonites. Unsay gihimo maigsoon ni Saul, ang hari nga una kang David, iyang gipatay ang mga Gibeonites, iyang gihurot maigsoon pagpamatay ang mga kaliwat maigsoon sa Gibeonites. In which ang Ginoo maigsoon dili motugot, gusto sa Dios nga i-spare out, dili maigsoon pamatyon, dili hutdon maigsoon pamatay ang mga Gibeonites maigsoon sa Israel. Apan gibuhat kini ni Saul ni Haring Saul maigsoon tungod sa iyang kaikag. Gusto gid niya maigsoon patyon ang mga Gibeonites. Og tungod niini maigsoon hinungdan nga ang Dios nagpadala og kasakit sa nasod sa Israel. Hallelujah. And then David said to Gibeonites, what should I do for you? Diha maigsuoy resulta tungod sa sayop nga gibuhat sa hari nga nag-una kaniya. Dunay resulta maigsoon. Ang resulta mao ang tulo ka tuig nga drought, nga dako maigsoong kainit sa nasod. And so David said to Gibeonites, what should I do for you? How can I make it good so that you will bless the Lord's inheritance or Israel? The Gibeonites said to them, we will not accept silver and gold belonging to Saul or his household or descendants, nor it is for us to put any man to death in Israel. And David said, I will do for you whatever you say. All right. So, dinhi ato nakita maigsuon nga si David nakigsulti sa Gibeonites. Nag-ingon siya, unsa may akong buhaton aron nga dunay atonement, dunay maigsuoy murag peace agreement nga himuon
aron dili maigsuon magpadayon ang drought katong dakong kainit sa Israel. Unsa may among buhaton aron nga ang judgment sa Dios, ang pagsakit sa Dios kanamo makuha. Unya ang Gibeonites maigsuon nagtubag og nag-ingon sila. Matud pa ni David, buhaton namo bisag unsa isulti ninyo, buhaton namo. And the man who consumed us and planned to exterminate us from remaining in any territory of Israel, ingon sila maigsuon ang ilang gipangayo aron nga masulbad maigsuon kadtong dakong suliran, masulbad kadtong dakong kainit maigsuon tulo ka tuig nga kainit sa Israel, ingon nga maoy hampak sa Dios sa sayop maigsuon nga gibuhat ni Saul diha sa mga Gibeonites. Paminaw mo usahay maigsuon dunay mga kasakit nga antuson sa mga anak maigsuon, sa mga descendants dunay mga kasakit nga antuson maigsuon sa kaliwatan tungod sa sayop maigsuon sa unang generation. Hallelujah. Mao ni ang pinakasakit nga kahimtang nga ang mag-antos sa kasakit sa gibuhat maigsuon sa mga ginikanan o gibuhat sa ato mga ginikanan maigsuon. Ang mag-antos mao ang mga kaliwatan. Mao ni ang nahitabo maigsoon ang kaliwatan sa giharian ni David mo'y nag-antos sa gibuhat maigsoon ni Haring Saul. And so nag-ingon si David unsa may among buhaton aron nga kining makasakitan midangat kanamo makuha ganhi kanamo. Nag-ingon ang Gibeonites o nag-ingon sila maigsoon, let 7 men, chosen men from his sons or descendants be given to us, and we will hang them before the Lord. All right. Unsay tubag nila maigsoon, dunay nagkinahanglan kabig pito ka mga anak ni Saul. All right. Amo silang patyon, amo silang bitayon. All right. Matud pa din maigsoon, we will be given to us, we will hang them before the Lord. That is to put them in display, impaled with broke legs and arms in Gibeah of Saul, the chosen one of the Lord. And the king David said, I will give them. Akong ihatag kanila kining mga bata, kining mga anak, hallelujah, sa mga anak ni Saul, aron patyon and behalf maigsoon sa maong kahimtang, sa maong maigsoong kataladman nga midangat kanila. All right. But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord's oath that was between David and Saul's son, Jonathan. While labot si Mephibosheth. Si Mephibosheth na spare out, maigsoon, tungod kay dunay covenant, maigsoon. Ang Diyos nga nakita between David and Jonathan. Ang Diyos maigsoon nag-spare out tungod sa covenant. And then, dili lang maigsoon si Mephibosheth, and so he handed them over to the Gibeonites, and they hung them on the hill before the Lord. And the 7 died together. Ang 7 ka mga anak maigsoon, nangamatay sila, and they were put to death in the first day of the grain harvest, the beginning of the barley harvest in the spring. And Rizpah, the daughter of Aiah, took sackcloth and spread it out for her on the rock from the beginning of harvest in the spring until the autumn rain fell on them. And that is equivalent to 6 months. So 6 months, unom ka bulan maigsoon. Kini si Rizpah maigsoon, mauni ang kabit, concubine maigsoon ni Saul. Unya, doon na sila'y duha ka anak maigsoon ni Saul, nga kining duha ka anak maigsoon ni Rizpah, giapil paghatag maigsoon sa Gibeonites, aron sila bitayon, aron sila patyon maigsoon, tungod ni atong ilang term o sa ilang agreement. And so, sa usa ka inahan maigsoon, nga ang iyang anak, gipadala ngadto maigsoon sa kamatayon, gihiko, gibitay maigsoon, gibali ang elbow, gibali ang tuhod maigsoon, nakita niya ang kamatayon sa iyang anak. Dili sayon maigsoon. Alright. Why sala ang iyang anak?
ang hinungdan sa kamatayon sa iyang anak mao si Saul maigsoon. Ang amahan maoy nakasala apan ang anak maigsoon maoy nag-angkon sa kasakit sa kasalanan sa amahan. So dili sayon sa usa ka inahan maigsoon magtan-aw sa iyang anak nga nabitay, namatay maigsoon, gibitay sa pisi ug unya matud dinhi sa Biblia maigsoon si Rispa maigsoon matud dinhi he spread out a sackcloth, naghimo siya tent maigsoon duol gayud sa bitayan sa iyang anak. Nagpaabot siya maigsoon dito siya nagbantay sa iyang anak maigsoon nga namatay. Sa iyang anak gibitay maigsoon for how many days, how many months? 6 long months. Unom ka bulan maigsoon nga nagbantay si Rispa maigsoon sa iyang mga anak nga mga nangamatay. From the beginning of the harvest in the spring until the autumn rain fell on them, and she allowed neither birds of the sky to rest on their bodies, for the best of the field to feed on them by night. Alright, sa adlaw, sa gabi, maigsoon, iyang gibantayan nga, wa gayoy way mga langga, maigsoon, vultures, way mga langga, mga mukaon sa unod, maigsoon, sa patayng tao, nga mo kaon sa iyang anak. Iyang gibugaw, maigsoon, sa gabi, iyang butangag suga, maigsoon, dili niya gusto nga dunay mga mananap, nga muduol aron mo kaon sa unod, nga nadugta sa iyang anak, mga anak. Alright. And so, mauning nahitabo, maigsoon, matud pa sa Bible. And so, David was told that Rispa, the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done. Then David went and took the bones of Saul and Jonathan his son from the men of Zabi-Gilead, who had stolen them from the open square of Beth-Shem, where the Philistine had hung them on the day when the Philistine had killed Saul in Gilboa. He brought up the bones of Saul and of Jonathan his son from there, and they gathered the bones of those who had been hung with their arms and legs broken, and they buried the bones of Saul and Jonathan his son in the country of Benjamin in Zelah, and the tomb of Kish his father. And they did all the king commanded. After that, God was moved by prayer for the land. All right. Akong basahon ni sa Bisaya, may para mas maklaro ninyo din. Verse 9 and 10. Mao ni ang sentro maigsoon nga akong i-share sa mga nanay kung unsa dayon ang gipakita ni Rispa maigsoon ingon nga inahan. Alright, verse 9 sa chapter 21 maigsoon sa 2 Samuel, gitugyad sila ni David ngadto sa mga taga Gibeon. Alright, kinsa ni ang duha ka anak ni Rispa maigsoon. Gitugyan sila sa mga Gibeon o gibitay sila dito sa bukid atubangan sa Ginoo. O gidungan silang 7 pagpatay. Gipatay sila sa unang mga adlaw sa ting-ani sa Sibada. Unya si Rispa, paminaw mo, si Rispa nga anak ni Aya mikuhag sako og naghimog pasilungan ibabaw sa dakong bato og didto siya mipasilong sukad sa ting-ani hangtod sa ting-ulan. Gikan sa ting-ani hangtod sa ting-ulan, hangtod sa ting-pugas maigsoon. So moto ako gisulti approximately 6 months maigsoon. Nagpabilin nga nagstay si Rispa dito sa atubangan sa kahimtang sa iyang mga anak. Hangtod sa tig-ulan, wala niya tugti nga makatugpa ang mga patayng lawas sa mga patayng lawas nga gibitay ang mga langgam sa adlaw ug ang mananap sa gabi. Hallelujah. Dili ba ingon ani mo mga mama, di niyo tugutan nga dunay lamok mutugpa sa inyong mga anak. Amen. No, muskitiruan ninyo ang inyong mga anak sa panahon sa pagkatulog, inyong bantayan maigsoon ang inyong anak. Pero niining bahina maigsoon si Rispa, dili lang maigsoon lamok ang iya maigsoon gibantayan nga makatugpa sa iyang anak.
bisan pa sa patay na niyang mga anak. Alright, 6 months maigsoon, nadugta na ang lawas maigsoon, pero wala niya tuguti, nga doon ay mutug pa maigsoon, nga mga langgam, nga doon ay muduol, nga mananap maigsoon, o muot-ot sa patay lawas sa iyang anak. Kini usa ka pagpangga sa inahan maigsoon, nga dili maigsoon matupngan. Karon sa dihang magatuon kita maigsoon, ni ining usa ka devoted mother sa Bible, 3,000 years ago. Ang gidugayon maigsoon gikan sa hitabo hangtod karon mga 3,000 na katuig ang milabay. Nakita nato maigsoon si Rispa sa iyaha maigsoon kasaysayan, although dili siya maigsoon ilado nga babae sa Bible. Ang uban tingali kaninyo o kanako sa karon pa makadungog niini nga ngalan sa Biblia, Rispa. Ina nyo, Rispa. Alright, karon pa nato madungog maigsoon dili siya parihas ka ilado kang Maria. Dili siya parihas ka ilado maigsoon kang siguro kang Hana. Di siya parihas ka ilado maigsoon sa kang Esther. Haring si Esther maigsoon, Reynang Esther. So kini siya wala maigsuoy, wala kay record sa Bible nga usahay ang mga tao interesado kaniya. Pero ato nakita maigsuon nga kini si Rispa usa ka maayong ehemplo, usa ka may example maigsoon of a good and a powerful mother sa atong panahon karon. And I hope sa atong pagtuon maigsoon sa kinabuhi ni Rispa mahagit ang mga inahan. Hinaot ko nga sa atong pag-unearth maigsoon, unveil sa iyaha maigsoong gibuhat, mamahimo unta kining pagdasig sa mga inahan karon. Hallelujah. Sa pagtanaw nato maigsoon sa kinaiya sa quality maigsoon sa kinabuhi ni Rispa. Baliko nako maigsoon si Rispa gimension sa Old Testament. Only in the Old Testament book maigsoon, specially mentioned in the second book of Samuel. Diha lang siya nasulat maigsoon sa ikaduhang libro ni Samuel. O na-record sa Bible nga siya maigsoon kabit ni Saul. So dili kayo maayo ang iyang standing sa kinabuhi kay dili siya maigsoon asawa, kung dili kabit lang siya, no? Mistress maigsoon ni Saul, inahan sa duha nila ka mga anak, si Armoni o si Mephibosheth. Mao ni iyang duha ka mga anak. Alright. Pero si Rispa maigsoon na noted siya sa Bible of an act of mourning o sa kabuhat maigsoon sa pagbalata kana bang paghatag og dakong pagbati alang sa iyang anak ug alang sa iyang mga anak. Mourning, and not only mourning but protecting her sons. Ang pagdepensa maigsoon sa iyang mga anak, ang iyang commitment sa pagdepensa, ang iyang commitment maigsoon sa pakiguban sa iyang anak, dili lang panahon sa ilang kinabuhi, bisan pa latas sa ilang kinabuhi, hangtod pa sa ilang kamatayon. Mauni ang commitment sa usa ka inahan. Dili lang sa kinabuhi, apan ang commitment sa usa ka inahan hangtod sa kamatayon. And so, ato nakita din maigsoon nga gidisplay ni Rispa ang extraordinary devotion. Extraordinary. Dili maigsoon kasarangan. Alright, I hope nga dili ninyo kung malain mga inahan, pero usahay ang mga inahan, doon ay limitasyon ang atong devotion towards sa atong mga anak. Doon ay utlanan ang atong mga commitment o atong devotion sa atong mga anak maigsoon. Siguro kung maayo ang atong mga anak, praise the Lord, maayo po ta kanila, ang atong mga anak kung supportive nato, tingali maigsoon, kita usab, maayo kanila. Pero unsa ka maigsoon kung atong mga anak musuki ka nato, unsa ka kung atong mga anak maigsoon dili musugot ka nato, mahimong suliran alang ka nato. Pero kini maigsoon si Rispa ato nakita nga iyang gipadayag maigsoon ang extraordinary, dili kasarangan, labaw sa natural maigsoong devotion sa pagpabilin o pagpadayon sa iyaha maigsoong attention, sa iyaha maigsoong protection,
sa iya maigsoong pakig uban sa iyang anak, bisan pa maigsoon sa ilang kamatayon. Ato nakita din maigsoon nga iyang gibantayan ang iyang mga anak, bisan ang ilang patayng lawas. Hinumdum ko din sa tandag, doon ay usa ka amahan din nga namatay ang iyang anak nga babae, unya sa pagkamatay sa iyang anak nga babae, kada adlaw maigsoon naa siya sa lubnganan, naa siya sa sementeryo. Kanunay siya dito naglingkod, kanunay siya dito maigsoon makita sa mga tao. Adlaw-adlaw maigsoon, naa siya dito sa sementeryo. Kanunay nagduaw, kanunay maigsoon nagtanaw, nagbantay bisan pa sa patayng lawas sa iyang anak. Usay maato masulti maigsoon nga grabe kasuod, grabe kalalom ang devotion maigsoon, grabe kalalom ang pagbati sa amahan ngadto sa iyang anak. Apan dili katandi si Rispa maigsoon, katong anak nagibantayan sa usa ka amahan dito sa sementeryo, ang iyang anak nasa sulod sa pantyon. Si Rispa maigsoon, ang iyang anak, iduha ka anak nagbitay maigsoon. Unya nakita niya ang iyang anak nag-anam na kadugta maigsoon ang lawa sa iyang anak. Nagbaho na ang iyang anak maigsoon. Nangatangtang na ang mga pisa sa lawas sa iyang anak. Apan bisan pa di ana maigsoon, nagpabilin gihapon ang inahan sa tubangan sa kahimtang sa iyang anak. Para nako usa kini ka extraordinary devotion sa usa ka inahan. Amen. Makaabot o makadangat bata niining utlanan sa devotion para sa atong mga anak, mga inahan. Amen. Hallelujah. And so si Rispa maigsoon, isipon nato nga usa ka Diyos nun, a godly mother like Rispa. Number one, si Rispa maigsoon as a godly mother love their children. Iyang gihigugma maigsoon ang iyang mga anak. Alright? Nakita nato din maigsoon unsay nagtukmod kang Rispa maigsoon aron mahibal-an nato nga nahigugma siya sa iyang mga anak. Usa lang maigsoon ang nagtukmod nga ato masayran nga si Rispa nahigugma sa iyang mga anak. It was the painful scene on the hill. Ang kadtong sakit maigsoon nga panan-awon, ang sakit nga kahimtang maigsoon, ang dili sayon nga kahimtang dito maigsoon sa bukid sa Bitayan. Ato makita kung unsa gay kadako ang gugma ni Rispa sa iyang mga anak. Praise the Lord. Usa kini ka buhat maigsoon nga dili makalimtan. Si David maigsoon, he was moved in his heart. Nakita ni David kini nga tandog ang iyang kasing-kasing maigsoon sa pagkakita niya nga dunay usa ka inahan nga nagpadayon maigsoon sa pagbantay sa iyang mga anak in spite sa kahintang sa iyang mga anak. Natandog ang kasing-kasing sa hari maigsoon. And I hope karong buntag dili lang maigsoon si David natandog sa iyang kasing-kasing tungod sa kahimtang ni Rispa. Hinaot kong kitang tanan, hindi kabuntagon matandog ang atong kasing-kasing sa kahimtang ni Rispa maigsoon. Atong palagpakan daw ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Unsay labing dako maigsoon nga essence nga atong makita dinhi sa kinabuhi ni Rispa. Ang usa ka butang maigsoon nga atong makita nga qualities ni Rispa maigsoon towards sa iyang anak, mga anak, mao kining gitawag unconditional love. Ina nyo, unconditional love. Amen. Hallelujah. Ang iyang mga anak maigsoon, gi-execute ang iyang mga anak like criminals. Sama maigsoon og mga kriminal. Gipatay ang iyang mga anak maigsoon sama kriminal. Pero kini maigsoon wa makatandog kaniya, giisip gihapon niya ang iyang mga anak nga iyang hidigugma. Hallelujah. Ang usa ka gugma sa inahan maigsoon is unconditional. Amen. Why kondisyon ang gugma sa usa ka inahan? Dili maigsoon maisip sa bisan unsa. Ang gugma sa inahan ngadto sa iyang anak is just as they are. Higugmao nato ang atong mga anak, mga inahan, just as they are.
kung unsa sila maigsoon, higugmaa sila. Amen. Ayaw sila itandi kang bisan kinsa, ayaw sila sukda ni bisan unsa maigsoon, kung dili higugmaa sila kung kinsa sila. Siguro maigsoon sa akong gisulti, dili ka makauyon sa ilang pamatasan, dili ka kauyon maigsoon sa ilang gihimo, dili ka kauyon maigsoon sa ilang mga actuation towards sa imo, pero bisan pa ni ana maigsoon, kinahanglan imong dawaton sila, imong higugmaon sila, ingon nga imong anak nga hinigugma. Ingon sa Bible maigsoon, like God while we were still sinners, Christ loves us so much. Bisan kita maigsoon sa makasasala pa kita, gihigugma kita sa Dios. Amen. Wala sukda sa Dios maigsoon, ang atong pagkatao ay kita higugmaa sa Dios bisan sa makasasala pa kita. Mao kini maigsoon ang sukdanan sa gugma nga gusto sa Dios atong ipadayag sa atong mga anak. Mga amahan, mga inahan, higugmaan ninyo ang inyong mga anak sa bisan unsad kahimtang. Alright. Sama sa paghigugma sa Dios kanato, ingon sa Bible, bisan sa makasasala pa kita. Alright. Well, while we were still in sin, bisan naa pa kita sa sala, ang Diyos nahigugma kanato. Nasilag siya sa sala, maigsoon, apan nahigugma siya kanato nga makasasala. Praise the Lord. Mao nang sukdanan maigsoon sa gugma sa usa ka inahan, nga bisan maigsoon sa diferensya, bisan sa unsan kahimtang maigsoon sa mga anak, angay nato silang higugmaon. Praise God. Dunay term euthanasia. Ambot ko nakatagbo mo na ini nga term euthanasia maigsoon. Ang euthanasia is the practice of intentionally ending a life to relieve pain and suffering. Alright. Unsa daw? Ang euthanasia maigsoon, mao kini ang pagkuha sa kinabuhi. So imong hunusan ang kinabuhi, imong kuhaon ang kinabuhi sa tao aron dili ka na magantos, aron dili ka na maigsuon makabati o kasakit. Like for instance, sa ubang nasod maigsuon sama sa Canada, Belgium, Netherlands, kining euthanasia maigsuon legal. Kung doon na kay pasyente masakiton o gunya, di na siya makaantos, magsigisay agulo sa kasakit, mupirma ka maigsuon, unya ang doktor magturok o lethal injection sa pasyente, mamatay ang pasyente, kay maundang ang iyaha maigsuong suffering, ang iyang kasakit. Di na siya magantos sa kasakit, kay mamatay man siya. Tinugot maigsuon nga kamatayon, euthanasia, mo na maigsuon. So, karon sa dili tingali sama ni ana nga sitwasyon, dunay mga inahan maigsuon nga usahay pagkagawa sa ilang mga anak, kung makita nila abnormality sa ilang mga anak, ilang i-apply maigsuon kining euthanasia nga proseso maigsuon. Ilang patyon ang mga kabataan maigsuon tungod kay nakita nila nga dili mapuslan sa pamilya, dili mapuslan sa komunidad, dili mapuslan maigsuon, mahinungdan nga hunusan ang kinabuhi sa bata. Ang ubang mga ginikanan maigsoon tingali atong nabalitaan sa telebisyon nga ang mga bata isod sa karton, ilabay ngadto maigsoon sa mga basura o sa mga kanal, unya mga matay lang ang mga bata kay wala gikinahanglan ang mga bata maigsoon. So kini nang hitabo maigsoon, usa kini sa mga pagpakita nga ang mga inahan maigsoon walay paghigugma, wala maigsoon pagbati o paghigugma ngadto sa mga kabataan. Apan kanato maigsoon paminaw mo sa bisan unsang kahimtang sa ato mga anak, angay nato silang dawaton o higugmaon. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Okay. So ang gugma sa inahan maigsoon, mother's love, is described as one of the purest. Ang gugma sa mama, daghan kayong gugma maigsoon, love, no? Usahay murag
nawala ng hustong kahulugan sa gugma maigsoon sa kalibutan sa atong modernong panahon karon. Pero ang gugma sa inahan maigsoon is the purest. Alright. Kung mangita mo gugma maigsoon nga pure, tanawa ang gugma sa inahan. Kaya ang gugma sa inahan mo'y labing putli nga gugma. Pakpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. Not only the purest form of love, pero ang gugma sa inahan maigsoon is the most powerful form of love. Mao ni ang pinakamakagagahom maigsoon nga matang o klase sa gugma maigsoon nga ato makita sa kalibutan. Dili labaw pakinisabisan unsang klaseng gugma maigsoon mo dive in ka ngadto sa gugma sa inahan, makita nimo maigsoon ang makagagahom nga gugma, makita nimo maigsoon ang purest nga gugma nga gipakita sa tao, ang gugma sa inahan. So salamat ninyo mga inahan. Amen. Kamong mga inahan dinhi sa simbahan, praise the Lord, akong namatikdan nga kamong tanan nakabaton kayo diining putli nga gugma sa inyo mga anak. Nakabaton kamo maigsoon makagagahom nga gugma ngadto sa inyo mga anak. Ang uban kaninyo maigsoon nag-antos, ang uban kaninyo maigsoon tingali naghimo og sakripisyo sa inyong kaugalingon, selfless nga mga buhat maigsoon sa kinabuhi. Inyo nang gibiyaan ang mga angay untang buhaton ninyo sa inyong kaugalingon alang lamang sa inyong mga anak. Praise the Lord. Kita nato nga doon ay mga working mothers nga sa pagtrabaho, 8 hours, magtrabaho sa gawas, pag-abot sa balay, maigsoon, magtrabaho pagit sa balay, while laing full-time worker, maigsoon, nga tao sa kalibutan, mga nanay. Amen. Mga tatay, ikot-lingkod, raba nagpaabot, raba nagkapihan. Tunawag kape, buo ng kape na. Tanaw-tanaw tubangan sa TV, pero parehas na guna, nagtrabaho 8 oras, o kung ang bana nagtrabaho 8 oras, ang asawa nagtrabaho 8 oras, pag uli sa balay, kinsay manglaba, nanay, kinsay mahugas plato, nanay, kinsay maglungag, nanay, kinsay magatiman sa bata, nanay, additional nga trabaho maigsoon. So ato nakita nga, grabe yun ang trabaho sa nanay. No? Dili katandi maigsoon ang ilang gugma ngadto sa ilang mga anak. Motoy ako gisulti nga ang putli, way laing putli nga matang sa gugma nga imo makita maigsoon sa kalibutan, gugma lang gyud sa inahan. Gugma lang gyud sa inahan. Way laing makagagahom nga matang sa gugma nga imo makita maigsoon sa kalibutan, kung dili gugma lang gyud sa inahan. Mao nang kita maigsoon malipayon niining kabuntagon nga nakabaton kita og inahan. Pakpakan nato ang mga inahan. Praise the Lord. Mga anak, pakpakin ninyo inyong mga inahan. Praise the Lord. Kanusa nagsugod maigsoon ang journey sa usa ka inahan. Kanusa nagsugod before a child is born. So wa pagani maigsoon matao ang usa ka bata, diha na nagsugod ang journey maigsoon sa iyang pagkananay, sa iyang pagkainahan. Sa panahon sa iya maigsoon pagbuntis, pagmabdos. Alright. Ang mother's instinct, kana bang pagkainahan, musugod na dayon. Si Marnie murag bati na ni murag na mother instinct nga nanikad-sikad sa sud niya. Labi na kay nakatumar ng bulman. Mother instinct maigsoon, musugod na pagbuntis na sa usa ka inahan maigsoon, bisag wa pa mugawas ang bata, bisag wa pa maigsoon gayud ma-fully form ang bata maigsoon, naa na sa sud niya ang pagkainahan, ang instinct sa usa ka inahan. Bation na niya siya nanay na, bation na niya ang iyang pagkananay, usay bisag usa pa ka buwan magpalit na siya maigsoon og kanang sanina sa nanay, maternity dress or magsuot na dayon siya aron ingnon nanay siya. Kay ngano man proud siya nga mahimong nanay, excited na siya mahimong nanay, magsugod na siya maigsoon sa pagkananay
o siya mahimo ng protector maigsoon sa iyang anak, mahimo na siyang nurturer maigsoon sa iyang anak. Alright, magsugod na siya maigsoon. O kining unconditional love maigsoon makita pinaagi sa sakripisyo sa usa ka inahan maigsoon alang sa iyang mga anak. Alang mga igsoon sa pagbantay kaniya sa iyaha maigsoon paglawas. Alright, ang nanay magsugod na pagatiman sa iyang kaugalingon alang sa iyang anak. Alright, magbantay na siya sa iyang pagkaon, magbantay na sa iyang pagkatulog. Wa pagani ma-fully grown and mature ang bata maigsoon, iyan ang giandam ang iyang kaugalingon kay nasayod siya maigsoon mahitungod sa sinugdanan maigsoon sa iyahang panawagan ingon nga usa ka inahan. And then also sa usa ka inahan maigsoon, mother's love is the power of connection. Ang gugma maigsoon sa inahan mao kini ang bond, mao ni maigsoon ang bonding between mother and her child. And this connection is unlike any other. I tell you, wala na musama maigsoon sa connection sa usa ka anak o sa usa ka inahan. Doon ay usa ka notorious nga tao maigsoon sa Pilipinas. Ugunya, uso pa ito maigsoong electric chair sa una, katong bitayon ang tao maigsoon nga doon ay sala nga dili naging mapasaylo, so electric chair siya, naglingkod na siya gato sa electric chair. Ugunya, maigsoon ready na, andam na ang berdugo nga mo switch on ko siya kung kuha o kambisan kinsa, ako o ako lang yun. Pero kausa dito may maigsoon sa gold bar, nagkaon mi, unya, nahibuong si Virgie, nganong ang gitawag sa bata, dili ako maigsoon. Ang gitawag sa bata, si Lola. Lola, Lola. Natingala si Virgie, nganong siya gitawag, dili ako. Kay ako ang iyang pinakasuod maigsoon. Di ay, nalibang di ay. Basta maglisod-lisod na ang bata maigsoon, way laing tawagon ang nanay, ang inahan. Naibaw siya nga si Lolo, di gyud mo ilo sa iya. Mao nang Lola, Lola. Amen ba maigsoon? Doon sa kapastor, ingon siya dito sa Japan, ingon siya, nasubo ang iyang kasing-kasing, ang iyang anak, hilabihan kataas ang hilanat, nagsakit ang iyang anak, ugunya, nagduol siya sa iyang anak, kay gusto niya nga, ipabati ba sa iyang anak ang iyahang maigsong pagtagad sa panahon sa sakit o balatian sa iyang anak. Hinduol siya, unya iyang giduol ang iyang kamot ngadto sa iyang anak. Ang gibuhat sa bata maigsoon, gisalikway ang kamot sa amahan. Ingon ang bata, si mama lang. Nasakit ang iyang kasing-kasing, nagulaon na siya, nganong dili dawaton siya ang anak ang pagbati maigsoon sa iyang amahan. Nagpasabot lang kini maigsoon nga labaw sa amahan, labaw ni bisan kinsa, ang pinakasuod sa pagbati sa usa ka anak mao ang inahan. Pagpaka nato mga inahan, mao ang inahan. Praise the Lord. Kung dunay problema maigsoon, inahan gyud. Kung dunay panginahanglan, inahan gyud. Praise God. And so ang inahan maigsoon gani ang mother can sense maigsoon a child's need before even they can express. Tungod sa ka-closeness, sa bonding maigsoon sa nanay, di pa gani musulti ang bata maigsoon na hibaw na kasayang panginahanglan. Nasayod ka na maigsoon sa gikinahanglan sa imong anak. Bisan uwa pa niya isulti maigsoon tungod kini sa kasuod, tali maigsoon sa inahan ngadto sa iyang anak. And so, tungod diini maigsoon, mag-provide ang inahan og comfort, mag-provide maigsoon ang inahan og assurance and times of child's distress. Sa panahon maigsoon nga frustrated ang ato mga anak, frustrated maigsoon, murag dunay distressful ang ato mga anak maigsoon,
Way laing maduulan nila. Ang una nilang duulan, mao gyud ang ilang mama, ang ilang nanay. Praise God. And then next is the unwavering support. All right. Support. Pila nato dinhi mga mama, lipay ta sa ato mga anak o supportive ta sa ato mga anak. Gitawag nila ni og unsa na? Stage mother. Stage mother. Pila nato dinhi mga stage mother. Amen. Ala day, kimbot-kimbot day, kimbot-kimbot. Oh. Ato gyud maigsoong i-cheer ang ato mga anak. Kay ngano man gusto ta maigsoon mo suporta sa ato mga kabataan, mo encourage sa ato mga kabataan. Amen. Gikinahanglan ni nga ato i-celebrate por maigsoon ang ato mga kabataan sa ilang maigso accomplishment sa ilang siguro sa ilang pang-eskwela. Alright. Nahibaw ko nato dinhi mga inahan nga supportive gyud kitang tanan sa ato mga anak. Mao ni ang ato maigsoong murag kasing-kasing kung doon na may subject kanunay nga isulti nato adlaw-adlaw kang bisan kinsa kini mahitungod sa ato anak. Kanunay nato ipanganda, kanunay nato isulti maigsoon ang kahimtang sa ato mga anak. And so ang nanay maigsoon mahimo siyang guiding light. Mahimo siyang mag-offer maigsoon og guidance ngadto sa mga anak. Hallelujah, wisdom bisan pa maigsoon sa pag-atubang sa mga trials sa kinabuhi nga tubangon sa iyang anak sa umalabot nga panahon. Next maigsoon is sacrifice and selflessness. All right. Ang mother's love, ang gugma sa nanay is often characterized by selflessness and sacrifice. Iyang ibutang maigsoon una sa tanan ang panginahanglan sa iyang anak before his own or her own. Sa dili pang iyang kaugalingon maigsoon nga gikinahanglan unahon gyud ang mga kabataan. Unahon gyud ang mga anak maigsoon. Bisan pa sa panahon, ang panahon sa mga nanay maigsoon pwede niya maigsoon ipuli in exchange sa gikinahanglan sa mga anak, sa ilang personal desire, sa ilang distress, tanan maigsoon i-offer sa nanay in behalf maigsoon sa iyang anak. So, bisan pagani maigsoon sa kagabion, pila ninyo mga nanay, di mo makatulog sa pag-atiman sa inyong mga anak. Amen? Ang gikinahanglan ninyong pahulay, usay inyong ihatag, maigsoon para sa inyong mga anak. Sa panahon sa ilang pagsakit o pagbalatian, maigsoon, hallelujah, aron lang nga sila makabaton o comfort, maigsoon sa ilang pagkatulog, isacrifice ninyo ang inyong kaugalingon. And that is the love of the mother. Gugma maigsoon sa inahan. So, next is the lifelong connection. Lifelong connection. So, ang mother's love, listen, importante ni maigsoon. Ang gugma sa nanay is not limited to childhood, but even to adulthood. Ang gugma sa nanay maigsoon, dili lang maundang diha sa ilang kabatanon. Pero bisan pa sa pagkahamtong sa anak, magpabilin ang gugma sa usa ka inahan. Amen? Amen. It is a lifelong connection. So it is a connection for life. Dili mabugto, ayaw ka magunaw, kamo, minyo na ka, wala ko'y labot nimo. No? Dili maigsoon, magpabilin gihapon ang gugma sa inahan ngadto sa anak, in spite maigsoon sa kahimtang ang imong anak adult na, ang imong anak minyo na, ang imong anak tingali maigsoon hamtong na, magpabilin gihapon maigsoon tungod kay ang gugma sa amahan wala maigsoon limit. Alright, walay kinutuban maigsoon ang gugma sa inahan ngadto sa iyang anak. It will continue to evolve. It will continue to grow. Magpadayon gyud maigsoon. Ako karon, ako mga anak, na abot nako maigsoon sa Japan, nakita nako ang sitwasyon nila. Doon ako yung mga advices sa ila. Joke, mao ni ang siguro nakita nako, mao ni ang imong buhaton, mao ni ang imong planuhon. Okay, si Joke maigsoon ang iya harong bisyo
kay naa na may bisyo si Juk ron. Mo nang nabalaka gyud ko kay ang yang bisyo may igsoon dili sayon. Gilalimang kag buntag sayo patuan as dagat mag-surfing. Oh, grabe may igsoon ko. Ay, buntag pa si Juk grabe ituman na. Kay magsige may igsoon surfing gyud dagat. Iya kong gidala ngadto sa maigsoon sa iyang sa lugar sa iyang surfinganan, daghang mga hapon kailan na niya kay sige siya dula maigsoon. Ayang balay di na ka maigsoon makalakaw tarong kay puros na surfboard ang iyang balay. Babaw ka nag daghan naman ni surfboard abot na sa Kisami. Piti daghana na. Iko joke panahon dati gali nga imo nang i-divert jutay ang imong gusto. Iko kambyuhin na imo harong bisyo. Sudli na ang photography. Oh, kay naaman ko'y kamera ditong gidala. Sige ko, kamera, giganahan po. And siya, sige pa, karon photography na po na ako, bisyo. Palito po siya kamera kay photography na po. Usahay, Megson, doon ay time nga, ingon ana ba, mo lambigit ihapon ka sa imong anak, Megson, bisan kung sila minyo na, bisan kung sila hamtong na, kinahanglan gihapon silang advices, kinahanglan gihapon silang mga pulong madungog maigsoon sa paggiya kanila sa paginabuhi o sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. So, ayaw pagpanuko, ayaw paghunahuna maigsoon, nga murag wa na kay labot, basta minyo na wa na kay labot, doon na gihapon maigsoon. Pwede gihapon ka mag-express sa imong gugma kanila, pwede gihapon ka maigsoon mag-connect kanila, kaya ang connection maigsoon sa usa ka inahan is a lifelong connection. Amen? Amen. Hallelujah. So, kanunay jud ang mother's love maigsoon remains a constant presence. Naagid kanunay, constant presence maigsoon ang gugma. Pabatiag yun ang imong anak nga dunay gugma ang inahan kaniya. Usahay mao ni ang kalig-on maigsoon sa usa ka anak. Labi na kung lagyo tuwa pero sa amo, to sa Japan, hilabihan layo ang maigsoon. Pero ang presensya sa usa ka inahan maigsoon, grabe ka precious. Ang usa ka bulan na mo dito nga stay maigsoon, dako na kaayo to nga tabang sa among mga anak. Ilang maigsoon ilang gihatagan yun og bili maigsoon. Katong panahon sa among pagduaw, nahimo tong panahon maigsoon nga nalig-on ang ilang pagbati, nalig-on ang ilang kasing-kasing, nakabati sila nga dunay nanay, nga dunay parent, dunay tatay, nga nagpabilin, nga connected kanila maigsoon. Nga wa sila maigsoon mag-utaw-utaw sa ere, sa hangin maigsoon. Dunay connection gihapon. For a mother's love is a lifelong connection. All right. Okay. So, ato ta sa mother's responsibility to the children. Proverbs 22 verse 6, unsa tingon sa Bible, train up a child and the way he should what? He should go. A child, he should go. Ang bata maigsoon, doon na siya dalan, doon na siya maigsuoy padulngan. I tell you, dili tanang bata na tubuutan. And dili ta maigsoon makaisip nga ang atong bata maigsoon buutan yun. Kay gano man, ang tao maigsoon balingag yun since birth. Doon natay gitawag maigsoon carnal human nature. Ang kinaiya sa tao maigsoon tawhanon. Ang kinaiya sa tao is sinful. Tungod diini maigsoon hilabihan gayud kalisod. Ang atong mga bata na tao maigsoon nga built-in na diha kanila ang sala. Built-in na diha kanila maigsoon ang spirito sa pagsuki. Built-in na diha kanila maigsoon ang kagahi sa ilang mga ulo. Pero ang Biblia nagsulti, ang ato maigsoon makumbat, ang atong buhaton maigsoon, ang ato ikumbat, kining kahimtang maigsoon, is to train them up. Amen. Train up a child. Mga nanay, ayaw ninyo kalimti, ang pinakataas o pinakadako ninyo nga trabaho maigsoon, mga inahan, sa inyong mga anak, mao ang pag-train kanila. Pag-train, pagbansay kanila. Alright. Kanang training maigsoon is the same word
to discipleship or disciple. Ingon sa Bible, go and make disciple. Panlakaw kamo og himuan ninyong tinunan. How? Teaching them to obey all things whatsoever I have commanded you. Unsaon nato paghimong tinunan, unsaon nato pagtudlo sa ato mga anak, pinaagi sa pulong sa Dios. Amen, babagsoon. Pulong sa Dios. Unsa daw sa Biblia, ang pulong sa Dios gituga for what? For correction. Alright. Para pagbadlong, para pagtulid. So, given na maigsoon, nga ang tao, pagkatao niya maigsoon, along with the child is the nature, the human, the corrupt nature within the child. Naagida sa bata, balingag yun ang bata maigsoon. Pero imong himuon, mao nga, tudluan nimo siya, aron matulid siya. Tudluin siya sa pulong sa Dios, aron siya maigsoon, makabaton og hustong dalan sa kinabuhi. Ingon sa Bible, may so train up a child in the way he should go. Amen. In the way he should go. Unsa man ang should go maigsoon sa bata? Dili maigsoon cellphone. Ato mga bata, kompleto na ay iPad, na ay cellphone. Usayang uban na pag yung laptop, kompleto maigsoon, na ay TV sa balay. Pero ingon sa Bible, dili na maigsoon mao. Ang training sa bata maigsoon, in the way he should go. Dili na ang dalan nga angay nila maigsoon nga sundon. Ang angay nilang sundon, mao ang pulong sa Dios. Amen. Pulong sa Dios. So, diha ta na sayop maigsoon. Alright. Diha ta na sayop sa object or sa process sa atong parenting maigsoon. Alright. Ang great object maigsoon in motherhood is to help your children choose the right way in life. Ang husto maigsoong pagpili sa dalan sa kinabuhi. So, dunay dalan, unsay ingon sa Bible, there is a way that seems right to a man, but the end thereof are the ways of what? Death. Alright, ikaw nanay, makaako ka magtanaw sa imong anak, nga imong anak naglakaw na ngadto sa dalan sa kamatayon, naglakaw na sa dalan sa kalaglagan, nahibaw ka nga sa tumoy anang dalana, kalaglagan, imong tugutan gihapon ang imong anak, wa lang kay pagkabana, wa kay concern, maigsoon sa padulngan sa imong anak. Ingon ana baka nga inahan, ingon ana baka nga amahan. Hello. Dili maigsoon. Unsa ta oversight ta, maginikanan maigsoon, mas nasayod ta kaysa ato mga anak. Amen. Mas doon na tayo wisdom kaysa ato mga anak. Mas doon na tayo experience kaysa ato mga anak. Usay mo ingon ta, kamo naapa mo sa duyanan. Unsa to ingon, unsa na saying? Naapakasduyanan kami, wa na. Papunta ka. Papunta ka pa lang, kami pabalik na. Bubot pasabot, maigsuon nga, tanan imo nang nasidati, na-experience na doon na kay full knowledge, maigsuon, in life. Sa issue, sa kinabuhi, maigsuon, ginikanan, inahan, amahan, doon na tayo full knowledge, maigsuon, what is life? Amen. Pero nga nung dili ta makakita, maigsoon. Nga nung ato pasagdan, hindi kitawag ito na generation rest. Generation rest, maigsoon. But pasabot, doon ay atong kaliwatan karon maigsoon nga, ang mga nanay dili na maigsoon nila, dili na sila magtagad, pasagdan nila ang ilang mga anak sa nakita sa ilang mga anak, sa nadugog sa ilang mga anak. Muna ang generation rest karong maigsoon. Kita, na ato mga anak, na mga cellphone, open sila maigsoon sa internet, kay may wifi. Ang kung pangutana, imo ba gisosi maigsoon kung unsay giscroll sa imong anak? Nahibaw ba kagahay na maigsoon, nag-surf ang imong mga anak? What a masahe maigsoon, gipasagda lang nato. Kinsa na nagtag-iya sa ila, kinsa nag-disciple nila,
Kisay nag-train nila maigsoon. Ingon sa Bible, train up a child in the way he should go. Pero ato hinong gitulak maigsoon ang ato manak ngadto sa bungaw sa ilang kalaglagan. Atong gitulak ang ato mga anak ngadto sa bungaw sa ilang kapildihan sa kinabuhi. Kay wa ta maigsoon magtagad sa ato maigsoon nga responsibilidad. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Ipakita maigsoon by siguro ang process maigsoon ini mao ang pagpakita maigsoon sa ato mga anak. Sa angay maigsoon nilang buhaton. Be an example. Ipakita nimo ang imong kaugalingon in prayer. Magampo ka maigsoon, imong anak mantigo sad mo ampo. Ako nalipay ko sa akong apo, 3 years old maigsoon. Si Sila, pero kabaw na muawit sa pagdayeg sa Dios. Si Sila maigsoon, nalipay ko kay kabaw siya ganihang buntag, nagtawag siya. Iyon ko sila, what day is today? Iyon siya, Sunday. What is Sunday? Iyon siya, Lord's Day. Hallelujah! 3 years old, my son, nakasabot na ang Domingo adlaw sa pagsimba. Ang atong mga kabataan, my son, dagko na tingali. Pero wa makasabot ang Domingo adlaw sa pagsimba. Asa ang atong mga anak? Train up a child. Amen. Amen. All right. Also, it can mean training up. Training up. Listen, niya. Training up, may soon. Doon ay meaning din. It can also mean, ang best definition, may soon, is to stimulate. To stimulate. Ang word stimulate, may soon, derived from the root word or Hebrew word, palate. Palate or palate. Palate, which means the sense of taste. Kamong mga midwife, nahibaw mo ini. Ang mga bata, ini katao nila, gikan sa taguangkan sa ilang inahan, ini kagawas, magkuha mo og dunay kuhaon nga, sani, murag gadget o sa bana, material may son, nga ikagi sa dila sa bata, unsa may kuhaon may son. Sa Bisaya, unsa na? Dili luas. Ugam, kuhaon ang ugam, kay nga naman, kung naapay ugam, dili makabati sa lami. Maunang tao say sige kaon, way lami, kay nga naman, baga og ugam, kinahanglan na kagisan ang dila para matangtang ang ugam. Ang ikagi sa dila, kung di na gani ka katilaw og lami, kay morhimbaga ang imong ugam, magkuha ka og kining sanga sa bayabas. Unya imong haiton, unya mo ikaskas nimo sa imong dila, kay kanang imong dila baga nag-ugam, di nakakatilaw sa lami. Wala na sense of taste. All right. So ang bata, kuhaon ang ugam sa dila para makatilaw siya, makasensya sa test. Mao na'y buhaton sa midwife. Paminaw mo, train up a child. But pasabot, kuhaig ugam ang imong anak, ang imong bata. Aron makabati siya sa kalami, mahitungod sa Dios. Amen. Makabati siya maigsuon sa kalami, mahitungod sa pag-ampo, mahitungod sa pagsimba, mahitungod sa pagdaig sa Dios. Abi niyo tunay mga anak nato nga wa gid lamii sa pagsimba. Way gana maigsuon sa pagbasa sa Biblia. Ganahan sila maigsuon sa cellphone, ganahan sila sa barkada, ganahan sila maigsuon sa extracurricular activities sa ilang eskwelahan, ganahan sila maigsuon sa gawas, sa ilang mga buluhaton sa gawas, pero wa sila gana maigsuon sa simbahan. Wa sila gana sa pagbasa sa Biblia. Wa sila gana sa pag-ampo. Wa sila gana sa fellowship among youth fellowship. Ngano maigsoon? Kay baga ang ugam. Kinahanglan imong kagisan ang ugam maigsoon sa imong anak para makabati siya sa test
of the glory of God. Amen, Bawigsoon. Amen. Train up a child. Train up a child. Mo na buti pasabot, Bawigsoon. Tangtangi ug ugam ang inyong mga bata, Bawigsoon. Hallelujah. Aron mubati sila sa kalami, Bawigsoon. Test and see. Ingon sa Bible, Bawigsoon, that the Lord, He is good. Test and see that the Lord, He is good. Tilawi og tanawa ang Dios maayo nga Dios. Pagpaga nato ang Dios, Bawigsoon. So, okay lang sa ato, daan nato ang atong mga bata Sunday school. Praise the Lord. Amen? Usa na kapaagi aron atong gitangtang ang ugam sa atong mga bata. Unya, ang uban sa atong mga bata, magsulat sila mga verses. Ang uban sa atong mga bata, makamemorize o mga verses. Ang uban sa atong mga bata, makakanta na sila o mga praise and worship songs, maigsoon. Nga naman, natangtang na ang ugam, maigsoon. Makabati na sila sa kalami, maigsoon, sa pag-alagad sa Diyos. Pero ang uban nato makabataan, maigsoon, hantod karon, baga gihapon ang ugam. Ang ugam. Train up a child. All right. So, ang godly mothers like Respa love their children. A godly mother like Respa also protect their children. From the beginning of the harvest until the rain poured, again I say, a period of 6 months, Respa protected her children. 6 months, my son, gipanalip na ni Respa ang iyang anak. Buhi pang iyang anak, patay na. Buhi pang iyang anak, baho na. Buhi pang iyang anak, kalabira na. 6 months na may son, ang iyang anak, iyang mga anak. Apan may son atong nahibalaan, nga kining devoted mother, adlaw-adlaw may son, samtang nagsidlak ang adlaw, samtang may son, musaup ang adlaw may son, kanunay siya nagtanaw, kanunay siya nagbantay sa kahimtang, bisan pa sa iyang anak, nga naa na sa kamatayon. Kini ato nakita maigsoon nga ang usa ka godly mother will protect their children. Karong buntag maigsoon, sama kang Respa, ato bang gibantayan ang ato mga anak? Amen. Gibantayan. Buhi pa ang ato, si Respa pasag dito, patay na ang iyang anak maigsoon. 6 months na nga patay ang iyang anak, pero gibantayan gihapon niya ang iyang mga anak. Kita karong buntag maigsoon, buhi pa nga itong mga anak. Kung si Respa maigsoon nagbantay sa iyang mga anak nga patay na, nganong dili nato bantayan ang atong mga anak karon, samtang sila buhi pa. Amen. Daghang pwede maigsoon mo tukob kanila, daghang pwede maigsoon mo kuha kanila, dunay daghan maigsoon pwede mo kawat kanila, daghang pwede maigsoon mo daot kanila. Bantay sila adlaw o gabi. Si Respa maigsoon, ingon sa Bible, nagtukod siya og tent. Nagtukod siya og tent maigsoon sa atubangan gayod sa patay lawas sa iyang mga anak. Grabe. Grabe kay strict ni Respa. Na mga nanay din, grabe kay stricto. Stricta. Praise the Lord sa mga nanay nga stricta. Sama kang Respa. Pagpagan nato sila maigsoon. Nanay, basta naagani, vulture, naagani, kana bang sana, uwak nga mo dagit-dagit na sa imong anak, kana laparuha na ayaw gud pasagdi may na doon na magdagit-dagit, doon na may sumadagit-dagit. Kinahanglan, bantayan gyud ang atong mga anak may si Respa, bisan may unom ka bulan ng patay ang iyang mga anak. Nagbitay ang iyang mga anak sa hikugan maigsoon. Naghimo siya og balong-balong, tent maigsoon. Kada adlaw, kada minuto, ang iyang mata maigsoon na kanunay sa iyang mga anak. Nagtanaw siya nga wala maigsoon mga langgam
wala maigsuon mga mananap sa kapatagan nga mudaot sa patay lawas sa iyang anak. Karong buntag balikon nako maigsuon. Kita ingon nga kamo ingon nga mga godly mothers like Rispa. Love, protect your children. Amen. Higugmaan ninyo, protektahin ninyo ang inyong mga anak. Praise the Lord. Manindog ta diha sa Ginoo, maigsoon.